wong becik pas diketitik kembang boleh Kang Mas woe sampu yen wangsul mah kulane melu kembang boleh Mama Yoyo uwo kelapa layang 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 putus benange wonge kasep bos tiga putri kebayang kayaning mata bos tiga putri bos tiga putri bos tiga putri aja lok lamun kembang bolet maning Bapak Suradi uwo kedong-dong kacung tembok kursi amben mas pedati Bos Suradi ora lali sareng Mimi iya gede Mimi iya wong Sumbon Bos Suradi sing bayari aduh Bos Suradi jare eman jareku sayang Bos tiga putri kelingan baik mamae bening Bos Lele aja lali Bos Lele mamae bening Mimi Ella dewek sing bayari Mimi Ella Bos bening mamae Rohman keding mamae Rohman sarang Yayu Titie keding Mimi Sandya keding mamae Satria wong Jagapura sing bayari Kang Idi kriting Bos Jerman keding Bunda Jiki nang jikine keding Bunda Jiki nang jiki wong Junti emalan sayang aduh Kang Idi kriting wong Jerman Jerman sing ditembangi Bos Jerman sing duwe tugu Mas Tani wong tugu benduk aja ngelamun nonok sapai ke nonok yan Mame Satria sing duwe Jagapura nok Meli sing ananing Taiwan majikan nom nok kayu dewe kembang boleh uwoe sampu tambang dawa nok wewen sing duwe Taiwan sareng Bos Malaysia keding omae Dewa Sunjaya Rafael keding Bapak Elsa nok Bella sing de banyu muruk Mama Naela lega dah si rada wis metu maksudnya awis plong plong dah si rada ku teseng-seng maksudnya awis pleng dah si rada ku arep mati cetak ngomong orang kenal leket-leket ajan rainir aku ya ngomong ku sih bener hari ngomong kita nih ngomongnya begu semene bisa ngomong bener ya ngomong ku ditata sing bener sing apik ditata dak udah ukir-ukiran lu jawab bae maning rainir ya rainir sing awiti bae uripku teka-teka ngejak tukaran maning teka-teka dumbangi kita kok ngalami di duliti gedul presker turu rainir geduliti presker darah kena penyakit masuk angin jember suwe-suwene aku colok matane sira oh tak colok sumure sira oh tak dulit kopoknya sira apa nih arep ndulit apa kupingnya arep ndulit apa kuping emang ada ya iya Raini rekor dipikir Raini aku apa
Kader kaya raine bagus bae raine aku. Ya, Mau Pak. kira antok bresiku. Ya bagus nih. Gila-gila teman, maling-malingannya Jangan kita lupa. wong blesak, maling-malingannya kita orang gablek, maling-malingannya kita orang duwe, maling-malingannya kita. Wah! Setan ngecobres, Pak. Marani kita setan raine jungriku. Sira iblis. Sira, tengkorak. Oh, kedek. Ngarani rang sira ketek sembarangan temen idi raine aku. Ayo apa sira bilang aku kedek kok apa? Duduk ketek ini koplok siraku. Sirane pengennya apa? Wong kene ki pada ngarep-arep metune kita ki pada ngarep mangsa metu diarani ketek raine aku. Sirane duduk kedek kok apa indane? Ide beli weruta. Apa? Kin ki acara Mbak Buyut. Mbak Buyut. Weh. Pengen disuraki wong kene apa siraku? Ki acara Mulane bakal beli rutakon. ya mulai gak tumbangi beli kamberangnya plongku. Ay, siapa sih ngumbang? Kita mawarain ngerain diraku. Mulai kadang-kadang blik yang gimana man delengerain ira bosen ranggal di delengerain ira. Bosen lah mana bandung jajan mas jajan bae. Ya jangan gak lamunan panjak saja mas saja bae blik yang panjak padabu kayak kononku. Sira kayak tekek. Rain ira berak kayak mujar SS-anku. Sik. Saban dina tukar bae isin kita isin yakin isin kita isin asli. Arep isin, arep kenduk. Isin asli man. Isin. Jember. Kadang-kadang menjemberakan ke dalam raina kate yakin. Ngerasa direang bocahku. Kok dilengan rai ka? Kayak telepon kabuk edek ka? Jember. Ya mending rama ganteng orang kayak Renira. Ganteng elepan di rai berak kayak kurun ganteng idi. Lah sok bae. Delengan. Ya wong kene. Lah los. Masa mendusa model kayak utak-utak kuping. Lo. Katembat arane rangki. Ya iya sing bakal ditulit gak kuning. Ngarani rang katembat iku dilengan sira. Kayak sogok gorong-gorong WC kok. Ada. Iya Emang, sira sikat WC nek. Sikat WC mah penting bisa dibasuh bak siram sumpel kok. Ya Iya. Allah, dempul Iya aja. kita masing sumpele. Sira mah jamure. Jam aja ngisin-isinakan bong kene dilongon. Ya Allah, kebek mana. Sebelah kanan kebak. Sebelah kono Sebelah kono kebak. Sebelah kono kebek. Jembatan sampai kebak. Jembat dela maning merubuh jembatan ki. Kenang kebek wong. Aja nih kan ada wong nonton. Ya artinya kenang kebek wong ki. Ya iya terus. Alhamdulillah ora. Pemuda guyup kompak sawere akeh. Sawir akeh mulane aja tukaran tulung lah. Sira baru beli acara apa ki? Acara 17 Lah takon ah. takon. Takon dingin. Kok bapak ini. Assalamualaikum. Hanot arepan takon. Takon apa sih? Aja ngomong bae bandem sing kene serang alu takon. Bandem mandi. Arep takon karo wong kene. Los. Aduh. Ayo. Betul matane. Metu matane darange modoh. Arepan takon acara apa kene teh? Acara apa kene? Oh, sunatan buyut. Iku ngomong dhewe. Dik aku sing bener kape hari ngomongku. Takon acara apa? Sunatan buyut. Emang buyutnya durung sunat ta? Dik aku sing bener ngomong aku. Bocakin mah budek-budek ga. Kadang-kadang masalah ini ya. Budek-budek ke budek sih. Budek ja beli krungu. Sebelah kene ah kin. Enti. Acara apa teh? Acara apa? Kau dikit. Siapa kan ngomong pegatan kah? Emang pegatan kaulan tak siap pegatan anggap sandiwara. Sing pegatan Ana nangkap maning ja. sing pegatan nangkap sandiwara ku cukup pedot Kita baik. Kita baik. Masa pegatan anggap sandiwara? Acara sunatan. Sunatan siapa? Walimatul hitan. Sunatan apa? Nyuna titit. Ah. Sira mailokan lancang cangkemku. Ya ora apa-apa ngomong titit ba, tercilik. Titit soten bakat cilik. Bakal sing sedang. Bakat sing sedeng. Kayak semena kayak. Mas Nah. Hendra, ini. Bakat semono sejen maning bakal sing nganggo kacamataku. Karena apa? Totot. Bakal semena. Bakat semono sejen maning. Tukang bas. Kun mah tetet. Jarene yang mati itu tetet. Apa sih? Tutut. Oh. Alhamdulillah wong kene masih kebek kabeh pul. Oh iya. Setemplok ana ning kene, setemplok ana ning kene. Iya, iku pada mangan bae, ongko bae abu. Ya sing pada mangan ya ada temen sing pengen mangan ta. Ya kita nang limangan ora. Ide tengene.
Kilamon ibaratkan buah-buahan. Buah-buah. Ibaratkan buah-buahan setemplok kene sing masih seger-seger, sebelah kene sing wis ket Kecot. maksudnya wis anu kah kurang seger kah? Oh, lamun sing segar. Lah. Si sebelah kanan Sebelah iki kene lamun ibarat buah pul. golongan buah-buahan apel sih. Buah-buahan apel sing kari dipajang disemproti dingin. Iya. Ya, warnane abang anak capek ka ora. Iya, dipangan gak seger. Dipangane kreas. Sing ning tengah. Sing ning tengah lamun buah-buah apa pul? Buah melon. Buah melon bagian asrep tapi sedep pul. Adem menyes. Nah sebelah kene pul. Sebelah kene. Buah kiam. Lamun ibarat buah. Ya ya. Buah epir. Buah epir dipangane kreces ya. Lah, lamun petot. Buah kita ki. Padahal buah. Ya Allah, iya. Lamun ibarat buah. Ya. Buah pesemek. Ayit. Rekoplok. Raja ayit pengono. Ayo dari wong mati. Amin. Masa kesemek, baru beli si buah kesemekku. Weruh. Empan kedek siraku. Ya Allah, Hari mau kita ngarani sira apa? kesemek. Mau kah satuan apa ira kah? Jarereang kah? Satuan- Satuan kedek ora. Berarti empane. Empane. Aja buah sejene. Apa pengen? Nah, sing sebelah kene maning, sing masih seger-seger. Oh, sing Lanang seger, wadon seger. seblak idul. Lamun satuan. Lamun satuan. Satuan ibarat satuan. Satuan kelinci. Kelinci kupingnya dawa, didelenge manis, bagus, lucu. Lamun sining tengah. Ning tengah satuan kira. Awas Lamun- belenak awas kira-kira. Lamun ibarat satuan. Satuan. Satuan kucing anggora. Kucing anggora regane larang didelenge bagus. Ya, Ya Allah anggora tua-tua cah. Sing, Sebelah kono. sing sebelah lor. Sebelor. Lamun ibarat apa nah? Ibarat satuan. Lamun kucing Persia. Kucing Persia ya Allah larang pisan. Larang pisan. Sing duwe wong luar negeri. Lamun petot. Satuan. Ibarat satuan. Ya. Satuan kirik. Satuan kirik nyakarai nira. Pantes dah dewek ada kun sing kaya kirik mah. Kesuwun. Kesuwun Rainira dipoyokin kesuwun Rainiraku. Terima kita Pak. Tapak raine sira. Oh, pengen dipoyokin Rima ya? Ya iya kita mah. Dipoyok bagian Rima kin mate. Apa maning direbut Rabina kesenengan dikin mah. Oh, Orang ngempani si Rainirane aku sengit kita mah. aja tukaran bae cobalah siraku. Nah, nukarakan apa? Aja nukari. Aja ilok tukaran dinakin ki. Masih mending aku siraku karo majikanku kenal ta durung siraku. Lah majikane ya ado kok kalau nerima tamu kah. Enti sih. Kok ado kok. Ya Allah majikan aja tuh atuh. Mau nembak kudu padahal mas ngomong majikane aku. Apa ceh? Kosian ning kita aja. Wapetot jekone ki je, tekane ki sing radawan. Koding WhatsApp ceh. Wapetot. Ji arane wong ceh melotot. Dudu melotot, Siapa? mendilak. Petot melotot Rainiraku. Iya. Wapetot je tulung-tulung je konene je bakasan hajatane kita tekane je sing ngawit awan. Oh pengenekku. Sebab kini acaranya je spesial. Ya iya pasti nih anu soling ngarep-arep. Wis diarep-arep Jawa ya Allah ki wong kene ki dempul padha ngenteni kabeh padha ngenteni. Ngenteni. Oh, ngenteni apa ngon? Idi beli weru siraku. Ngenteni raini ra kono. Lah, sirama beli weru kita ilok dongolku. Siraku ilang dongol ya. Sering dongol rang sering metu sering dongol. Oh, bocah kiyen kana bu sing ari anu dongol ning pinggir kali. Lah. Sing ngelek kan. Dudu ning ngeleng. Ning YouTube baru beli sih aku. Oh, ning YouTube. Dongol ning ngeleng. Iya. Nah, ada weru kan. Ki wong kene. Nah, Bocah kiyen ki sing sering dongol ning YouTube. mungkin bener sih bener. Sing judule Ya. Dunia Binatang. Satuan maning bae sih aki. Apa pengen sing Dudu otak? dunia binatang. Pengen Sing kira-kira apakah sing keren lah. sini tipi-tipi ki sira kene. Nah. Kun. Ja. Sira kan? Kita sing sering Ke wong kene. ya. Bocah kin sing tayang ning Trans 7. Tran 7 beli tanggung-tanggung. Sing bakal tayang tes beduk ya Dot ya. Bener supaya entas duhun nonton film riang. Bocah kin sing main film Si Otan. Baru singkatan Otan, Otan gua apa? orang hutan. La ilaha illallah. Pasangan masa jenis satuan kula kata. Lah ini rumah kayak beruk. Ya Allah. Sayangnya lah kabuntutnya barang.
Tinggaling pulmoyo ka dyan naman sira. Sira kuha na buntut apa? Buntut teh sing endi rangking manusia biasa, ciptaan yang maha kuasa. Anana. Langka lah kabang. Anana. Anana Rainira, anana Bandi. Masa kita wong ana buntut teh? Sira pas sakit ditutupi buntut. Masa Allah ra siluman kedek apa ya? Lah kabantat lah kabuntut. Are kuwen. Endi? Iku nglacir ku apa kudu? Kian dah. Tutu buntut. Apa kudu? Kin arane sal. Karena ikin buntut angel Sol kok kaya ngerti. Nah, Ki silumane daw kaki. sing Keberagan dari siluman ku bangga kin mah. soli ngenten-ngenten mau kene nih ka. Ngenteni apa kadar kaya konon bae. Ya Allah saya enak manggung ning kene kabran rang, yakin. Masalah kabarane Nemu dunya rang manggung ning kene ki. nemu dunia. Wih kabran demi Allah. Dibagi dua dong. Bagi dua apane? Maksudnya tempatnya enak ki. Misalnya lagi enak-enak turu, Turu. ser panggung. Ya, ya. Wetenge pengen ngendok, kari minggir be blotro brot. Anak wong lagi mangan siraku. Masa dibrosot-akan ning kono. Ya kada, demi Allah. Barang mau. Ya ya. Lagi ngelamun bareng ngenteni sore. Ya. Nunggu di panggung. Anak iwak boncel, demi Allah. Ane wak boncel kono. Ngelibir gede ngluwu. Kuning. Kayaknya mah boncel cana kayaknya. Canda kudu canda. Cana sirak baka kuning mah cana. Gede semene ca. Kudu kaberan ku larang cil. Cuman menang be beli kelapar beli kibir kaku kok. Berarti banyune mandeg. Banyune lagi mandeg. Orang tak delang napa boncel orang iya orang bu temen sih. Ya. Lumayan kanggo mangan sukikisu. Kanggo mangan sikiki ya sirak pinter nyandak iwak. Bagus boncel kok bagus. Ya warnanya kan kuning. Iya kuning kan anak corake, anak ijo-ijo nih. Ano, bagus pisan. Berarti iwak emas sirakku, emas. Beli ki boncel. Baka kuning anak corak. Gede sama ini. Lancip petit ka. Iwak petitelan. Wah, cana limited edition kulangka. Sana sekian berarti sirak. Tapi kaku menang bae. Meneng bae. Iya di duel menang bae. Anu sekarang obat-obat bawa tanah sing obat ning kanane. Embu tapi kayaknya mah beda bae ya boncel kayaknya karo boncel di Seriang. Apa sih bedane? Bisanya beda. Digegem ku ngrepes. Ci, Krepes dia. Pas. ci, lunyu beli lunyu. Ya mbulunya ngrepes be burak-barak. Aduh, Mung barak begitu kemak-kemak. Si anak kenjer sun. iwak boncel aku. Iya kayaknya mah boncel campur kenjer kayaknya. Terus makan kayak Jadi boncelnya di mek ning sira. Iya. Ngerepes. Diremet-remet bentuk kenjere. Iya. Dudu boncel. Apa? Diremet-remet jar jahat temen siraku ya. Antara iwak karo mengkono jebli ketenger siraku. lalu. Ya Allah tuas tak plastik kita. Di plastik karo ngempani rabinira. Kinendi kine. Hah? Sakinendi. Jalan kakak di mobil. La ilaha illallah goblok. Cipai orang mobil mampu deh belenak temen sun. Yang weru iwak boncel lah kampung ambone ya siraku ya. Berarti itu boncel. Dudu boncel tai siraku goblok. Tidak mesem-mes ini. Ketipu orang saya Allah. Ulah nih bahkan bilang iwak disenggol-senggolnya ke beli miang-miang. Berarti kun kudu iwak. Angel ya, dia batur geblek. Cap bukan cap plastik ireng ka. Mobil salah. Obat eta bae kanggo setela. Sik, kanggo setela kau iwak boncel. Barang anu majikan aku mau majikan ngomong orang liwat tuh. Oh, lisan liwat. Ngomong deh majikan anu je, kan je lemon je. Ora usah manis-manis, biasa bae ngomong manis-manis. Anu je, mbok siapa sih? Embu, gara-gara iwak boncel kung siraku. Kayak pikasti ya. Anu je, wakan je lemon je, wakan je, kono je. Biasa, cangkemnya biasa ngomongnya. Anu wakancil ku biasa. Majikan watu nih ngomong dewek. Iya ngomong ke cangkemnya aja manis mereka togog siraku. Beli kerungu malah kayak semer siraku kak, semar ke cangkemnya kakak. Anu je wakancil je, entar je kalau wakancil sudah beladus je. Jawa. Ngomong aku bahasa nasional baik kak. Tuan rumahnya? Iya kak. Mau pantur kak. Iku dalan. Kok. Iya kau dengan tuh orang Sabar, lawakan. sabar. Sing mau hukum sing. Orang latih yang mau arti yang marparnida. Orang latih acan Sing terang dongol kak. Anu je wakancil je, entar je kalau wakancil sudah beladus je. Sudah datang. Ya entar je kalau wakancil kedatangan je. Kedatangan ada bandara datang. Sudah datang.
Ntar dia kalau kancil sudah datang bulan ya. Iya datang bulan kancil malah gemen. Datang tiba-tiba. Iya je, ntar je kalau kancil sudah tiba tangi je. Tiba tangi kedungsuk. Pegal temen ngomong karo sirah dia. Angel lah ada karo bocah kunku. Bakat tiba ku bladus teka arahnya ku tiba Bah. alias datang. Iya ntar je kalau kancil sudah datang je. Nah. Boleh nggak je saya minta lagu je? Jadi tuan rumah Iya ya. terus kita nak jawab beli. Iya, iya. Ya tak boleh-boleh akan masa karo wong dewek beli di boleh-boleh kusun. Boleh aja di boleh-boleh. Iya masa karo wong dewek laka boleh kusun. Laka boleh modar cil. Wong laka boleh mah. Sing bruk. Boleh. Boleh sun. Emang lamun kita ne boleh majikane dua bol sun. Beli dua bol tuan rumah mah dicocrok ning sirah boleh. Anem rene sih. Sirah sih. Boleh sun. Anu jawab kancil je. Tulung je kalau nyonyo je. Dudu nyonyo cil. Ngempeng. Iya kalau ngempeng. Ya Allah. Dudu ngempeng dudu nyonyo. Nyanyi. Iya kalau nyanyi jawab kancil tulung lah je. Jangan lagu tarling lah je. Nah, jangan tarling. Membosankan lah je. Tarling bosan. Saya tuh je kelingan waktu masa-masa muda sama istri saya je. Oh kenangan. Lagu poprok. Duduk poprok cil. Dikaprukaken. Poprok. Lagu poprok. Boleh sun. Bisa. Kecil. Oke. Sira tadi MC. Areng penyanyi. Minggir. Priwen ngomong MC kuwi. Hah? Yang sen ngomongnya priwen MC. Mau kayak singa Depok waktu macet mau awan kah? Sing Depok sing suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bung Katil Adela. Kadel Adela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alas gemuyu ya. Siap. MC kudu sering gemuyu sambar jare wong wow MC ne ramah. Murah gemuyu. Ya gemuyu kan supaya kata udah ramah. Iya, gemuyu kan? Ora gemuyu Ya, siap. Gemuyu. Sing gemuyu kurang dudu sirah kan. buat kelalen. Wis kelingan sepisan bae ga. Rane nafsu bae setruk sira nang. Sirah celangap krungu lah kok. Bocah gering, rewel, Gering gak akan tirakat terang mah. penyakitan. Arkem saya tak beli sirahku. Beruk, Kedek, beruk. Kena hype. Kok? Reang sih ngomong kali gemuyu, si nama artis. Beruk, kedek. Ayo bae. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat sore buat masyarakat sini semuanya. Juga selamat sore buat Bapak Tuan Hajat sekeluarga. Oh, Apa sih? mohon maaf MC-ne mabuk tembelek. Tertawa banyak supaya Tertawa ya jake-jake kayak bocah stres. sirah kamu kau ngomong. Ya jake-jakean. Sepira. Loro bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Mau kau nak tertawa kan loro. Sirane kakean cah. Gemuyu bisa dikurangi. Loro kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat bener berarti. Enak makan mah. Berarti ajak akeh. Iyalah. Selamat sore buat masyarakat Situnggak semuanya. Loro. Lewat bener. Sesuai metu sesuai nama. Metu nang apa? Pegel sih metu. Emang lagi ngapain mu gemuyu metu? Iya. Juga buat para tamu undangan semua yang sudah hadir di sini. Loro enak. Dan juga buat Bapak tuan rumah dan Ibu tuan rumah, semoga nanti malam bisa. Dan ayu wong kene lanang wadon kumpul ning lapangan bareng-bareng. Wah. Salah kamaning si mau akeh salah. Loro salah. Pak polisi punten gawe pistol beli, Pak. Arep nembak ndak sirah. Nembak Raini lah. Salah apa? Ya ampun majikan lan, kok majikan kok ada. Ya. Kan gemuyu loro jar sirane. Majikan kok bengi arep beliin dah urusane dewe. Kita mah gemuyu los kan emang. Ya tapi aja tepat temen goblok. Mau akeh salah, loro salah. Siji bega. Siji pisan. Kayak
Dia makan bae kemuyune. Engko bareng. Durung wayah wis kemuyu dingin. Saya pesan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Siji salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah. Siji. Kaget tuh. Selamat sore buat para tamu undangan semua yang sudah hadir. Alah. Siji. Dan selamat sore juga buat para penonton semuanya yang ada di samping kanan dan samping kiri semuanya. Ini. Dan juga buat Bapak Hajat dan Ibu Hajat, semoga bisa. Wala. Dan moga-moga barang-barang ning dhuwur sandiwara kok bisa. Wah, salah bae, salah maning. Loro salah, siji salah. Wes aja kemuyu maneh wes aja moyo. Walah, cocok saya ini sudah. Malah beli kemuyu pisan. Wis lah kemuyuan. Bisa ki mati cah penyanyi nek MC siramo. Ya sirane mbok asaki kan rewel. Ya ra ini rane MC jabok. Jajar sirah kon loro. Kulit payu. Sing arep MC siapa? Tukaran Pak. Tukar bae. Wah dikira ngadeg sirane. Baik hadirin yang berbahagia, kali ini kami akan tampilkan salah satu sosok bintang tamu yang bakal menyapa Anda. Mungkin masyarakat sini sudah tidak asing lagi. Siapakah dia? Mayat yang satu ini. Mari kita sama-sama bacakan Tenang weh. Apa maning? Sirak itu dia MC wong mati, petot blokotot cotot. Kita mana ngomong bener ya, jari aja kemuyu. Dudu mayit, artis yang satu ini. Oh, iya. Kelingan yang MC ini wong mati rangku. Artis. Yuk, kita sambut satu hadirin artis yang satu ini. Dia sudah malang melintang di jalan raya. Woi. Apa maning? Raya bocah dan apa tengah-tengah jalan raya ngentak baeku. Sing terkenal Di dunia pantura. di dunia pantura. Mari Bapak dan Ibu semuanya ambil batu bata satu persatu untuk menimpuk artis yang satu ini. Apa maning Cici? Punten gini Mas ya. Iya. Kita ki penyanyi dudu maling motor. Maksudnya antusias, makan cele. Ya tapi ada ditimpuk, dibakar apa sekalian. Kira mau sewot semono bae. Yang ngelem saya dia mau ngecak. Yuk kita sambut kehadirannya bersama siapa ada? Ada Mister. Arane siapa sih? Arane dingin. John. Kunku bakal ditangkap ning Jakarta John. Bakal ditangkap nih kene. Simin. Bakal Jakarta John bakal nih kene. Si mini butak. Ya iya ya, butak. Sorry Min. Sorry Min. Yuk, kali ini kita sambut satu penampilan artis yang satu ini. Siapa dia? Ada Mr. Zon Adela. Oh, wong kene Mr. John lagi kenang burut. Tong friends lah. Kita Mr. John dicincing 11 ya. Gaya tah. Gaya. Nah. Arane Mr. John. Nah, ini baru Mr. Sirat apa sih? Anak celana nih. Bokot lah kasih mo. Bahaya ora. Bahaya ke wong. Charlie. Dudu Charlie. Aku terpaku. Hei, ngomong dingin, muter paku, muter martil ga. Assalamualaikum, selamat sore. Oh, aku terkedek. Apa pada mendelik baeku? Ngelengakan sirai kan. Anak masih cilik wis meteng maning. Sehat. Oh, gemuyu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Aku terpaku. Hei, terpaku yang kau dingin. Minta lagu apa? 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 Lagu. Lagunya apa, Je? Iya. Ketemu Yani bah aku. Punten lagunya apa Bang Kene? Nah. Oke. Lagu itu dijawab oke. Sebelah kene. Lagunya apa, Mbak? Oke, sip. Apa lagunya oke sip. Apa sih dah? Sidanya apa? Orang sida kah? Lagunya apa orang sida? Oke, satu tembang permintaan dari majikan. Iya. Lagu ini berasal dari Amerika. Oh, Amerika. Amerika itu sampingnya desa Jagapura. Jagapura madu di Amerika. Inggris. Satu tembang dari miliknya Avril Lavigne. Oh, Avril Lavigne. Lagu ini diciptakan pada tahun 1200 sebelum Masehi. Lawas temen. Dan lagu ini pernah dinyanyikan oleh Bapak Haji Dinosaurus. Dinosaurus ada sing luwak haji. Satu tembang dengan judul My Love. My love. Bosan. Sesuai permintaan Tuan Hajat.
penyanyi dalam berenang sih lagi. Menang apa gaya? Gaya aku beli kayak konon. Oh. Lagi lara mata tas sih aku. Cocot ya barang tua nyembur bae. Ya sempit sih roe. Mau mangeces. Masa wong nembong meken-mekenin. Setruk kering sih ya. Nadanya Mas. Kengelan temen ya. Mono sih, mengkuping, mengcungur, mengendas lalu apa penyanyi. Penyanyi pop. Ya penyanyi pop gake kok sih, meng mene. Rewel. Pak polisi canda kan enggak? Rewel ki. Jandak derang nyolong ayam. Nadanya Mas. Ya. Mung sama eme ba. My love. Wow, mantap. Kayak ayam kenang setruk bae. Rewel Rainer. Isir joget kok semeken-meken. My love. Gaya apa? Milo. Teknik mikrofon. Teknik mikrofon enggak? Milo. Dipentuak di mono sih. Ya ngelik sih. Masa teknik mikrofon ku. Tuan rumah nanggapi penyanyi edan. Nadanya Mas. My love. Kangelan temen teknik mikrofon diwek naning wong apa sisan we balang nama anak cilmi ke aku. Rewel. Kudu rewel nyengitaken delengaken aku. Ya. My love. Oh syukur ya Allah. Teknik apa maning? Duduk teknik gatel ukurannya beli yang karo mik we gasruk. Ya bang saya Mbok sapa sih? yang telengakan Raini lah dengan mengukur karo mik. Kuntilanak nembang berarti. Aduh, kok dikit kita. Ayo. Terus dikutuk. My love. Sikat. Yuk. Wasik. Rastamania. Wasik. Sikat. Syuk syuk. My love, ke puncak gunung tinggi sekali. My love, ke puncak gunung tinggi sekali. Asam lambungnya kambuh kun siraku. Durung mangan paling kedong. Durung mangan, mau kemangan dingin. Segar kopi. Sedurungnya main kemangan dingin aja ngopi, langsung be asam naik siraki. Cepat. Jage dijejeli apa tapa? Promak tak promak. Roma. Ngapa? Asam lambung duwe penyakit. Beli. Cocot ya mabuk kuman katok. Ada. Dia buka. Bakal dia penyakit asam lambung, jadi kita sarapan dingin ore ini. Cocot sama bundok. Masa iya sih?
ini sikatan. Sikatan beli cocok tuh mampu WC. Sikatan. Mampu WC. Perang saya ngarep main aku sikatan dingin apa? Beli je. Beli jenengan. Ai cocok terang dewek. Sira sing di rumahangan. Marani wong. Sorry asal cangkem karo cunguruk di parak. Tadi begitu metu mancing mana selep ya. Udah ngomong mancing maning, mampu. Jawab ya gak? Jawab lah. Ah, Darwi jema. Coba Ya, Darwi Darwi. jem. Coba. Biasa dalang. Iya. Mic-nya ditodong di kontrol. Belakang anak dalang mau kon enak aja dipakai mic. Oh iya. Iyalah nadanya. Darwi jem si tukang wedang anane ning warung toang lampu di remang-remang tempat nongkrong wong lanang aduh biang aduh biung tinggalnya kita begadang oh Allah orang rayang waya tengah kulean kembang andul banyu butot milih midul kembang andul banyu butot milih midul ajailok serantal suntul deleng kaji kaya bedul Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembang atak etek dibuang ning pinggir petek. Kembang atak etek dibuang ning pinggir petek. Sing tulis pati ketletek gelang wakaji kaya ketek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak ketek ini mah bisa salaman. Biar ini ketek salaman assalamualaikum. Sing jambung kita iku melet-melet kayak komodo. Kembang suruh Jogja kapal darat dur meja. Kembang suruh Jogja kapal darat dur meja. Ora rangda, ora jaka, deleng kaji kaya gorila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing dia kumis putih, majikan tua. Kembang andul-andul bade saweri. Ya majikan saking borol. Borol. Ini agak cimene maju. Sampean ki dipoyok. Apaan? Bak weru gorila. Waduh. Kayak ngapa gorila? Gorbedu. Bibitnya apa? Bibitnya belakang. Bibitnya ketek. Jare kancilku sampean kaya gorila. Bok menawa sewo ta sampeanku. Si mau yok riang tak? Ari kaya gorila sih. La ilaha subhanallah. Cepat. Cepret. Kembang cuprak kecapret kepala darahnya kol betek. Kembang cuprak capret kepala darahnya kol betek. Ora rangda, ora prawan, deleng kaji kaya ketek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketekin masalaman bae wis. Mene agak ketek. Dipoyok blenaka atine i. Weru. Blendak beli si diarani ketek lengan rai semene imut-imut diarani ketek. Coba semene raya mitamiti. Dudu amit-amit Imut. diarani ketek ning kancil. Cerongo bocah kok. Mulane ceki batu alien pirang-pirang. Duh. Tampiling be. Ya. Urang Aja ngomong maning, aja joget tuh. aja wara-wara. Ja, menang. Nah. Ceprotku, yang lamunku. Cekek. Kembang suruh Jogja kepala darat dur meja. Kembang suruh Jogja kepala darat dur meja. Ora rangda, ora jaka, deleng kaji gablek langka. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Gablek lang. Sampai ki masih romongane banci. Butem. Ya mang sabong lanang laka gablek ge mah. Iweruan bocah. Weruan-weruan sampai nih beli blenak-blenak.
Ya blenak anonim. Baka blenak baka anjir nembak aja joget aja jero anak ki mangkene nganggone mangkene delengen. Nah, umpet. Wis. Langsung tingklung, cepret. Enggak, mati ditempilingi batur dewek tuh. Sariawan tot. Iya masih contoh. Gimana? Langsung jebret. Kuduk diwuruki baik. Prak. Langsung jeprat. Hajar. Subhanallah. Sorry wah, sorry. Wong arep ngantem wong jembatan di mana-mana. Ya kena semar nih kan jauh. Semaren uding baik. Ya nidokak niku jasajen lah bakonoku. Kau dengen enggak? Kau dengen. Sampean kita katakan joget, majikan bae durung siap sampean wis joget. Yang menesoten jari aku ngrunguku ana Diananik je. Ya anak. Bintang Bakasan anak Prabu Dananjaya, Ndoro Diananik ke anak. Siapa sing kenal karo Diananik? Lah beli weru, sing duet karo Diananik siapa? Sing duet Ojo. Edan jiwa-jiwa. Pengen ngurus Diananik. Pengen weru. Oke hadirin yang berbahagia karena waktunya sudah sore berhubung Dinakian Doro Dian Anik lagi libur. Alhamdulillah bisa hadir. Tepuk tangan dulu buat Doro Dian Anik. Tepuk tangan untuk menyambut kehadiran Doro Diananik. Alhamdulillah dinakin kehadiran Diananik. Supaya disambut meriah, disambut karo musik sing radakan DJ. Yeah. Baiklah hadirin yang berbahagia, langsung saja kita panggil artis yang satu ini mempunyai lagu di Rubung Semut. Siapa gerangan? Kalau bukan Ndoro Dian Anik. Asik. Taka ya taka. Teka dong. Awas bos saya mikir. Majalah. Mikir bos saya mikir. Bang, tudung. Di Mer. jam pira tekane. Siapa sih laki? Di Reang ki ngundang dia nanik nang apa sing teka wijil semangka. Ya nanik, Wijil semangka masih cik semede. ya nanik, Sana ya nanik. karena dia nanik cendek temen. Sih ada salah ngundang beli kune. Bener siapa sih laki? Ya nanik. Aduh. Dia nanik sih. Masa ya Diananik kayak jenglot mengkono. kok dikit ka bocah. Diananik mungkari separo. Ki punten ya Ndoro ki. Perang Saryang dia nanik ku gede. Ya. Nah, kin mengkanan Benar. rakyat kanda. Hei. Bakal wong karo baturiku. Iki ndak secopot. Astagfirullah. Diananik ndak secomot bae. Ya Allah, dia nanik protol. Copot ndase iku. Diananik kayak tunggak pelem. Pasangan enggak pasangan isin. Punten aja. Masa Diananik plontos. Astagfirullah al-hadi. Aduh. Wani gletuk. Iya. Wis dia nanik kesentuk. Masih atos Diananik. Siraku Diananik. Ya nanik. Diananik kok sih. Nang apa susune menceng? Ya kadang nggak tahu. Kegencet mobil. Kegencet mobil. Oh iya. Dudu sing kana menek iki bintang tamu tah. Bintang tamu. Oh, bisa nembang. Bisa. Bisa nembang. Serok kayak apa? Kayak apa nembangnya? Lagu apa Diananik? Dirubung semut. Oh, iya dirubung beli. semut. Iya beli lagu. Lagunya dewe. Iya. Ayo. Ayo jadi musuh. Dirubung semut yo. Ya, Enak dia nanikin mah. enak. Tangi enak. Asik. Iya bisa joget kan? Aye. Iya, kasetrum. Kesetrum. Nunggu apa itu? Up. Keren acil. Dia kali apa nih sih? Ngemeti wijit salak. Gatel Cakrawangi. Nang apa sih? Ada kenang apa? Lagu apa? Surya.
Nembang siapa nembang ya? Ya lagu apa? Surya lah. Dudut. Dudu wudun jenengan. Lagu apa? Di Lubung Semut. Gak mau kah? Kadang kabeh. Dingin kah? Priwit si maksudnya ke bocah itu? Dia nani kan dikongkon nembang di Lubung Semut. Ya. Nembang Ya. musik jalan. Kok ukur dewe kan? Nembang Sundi. Mau kah di Lubung Semut? La ilaha. Sok nembang dudu kokon kekukur dudu nembang-nembang. Engko dia nani ki bokong metu ngarep ta priwit sih? Dudu bokong kuno. Ayah apa kuno? Weteng liber. Subhanallah. Wis ka dudu jangan kene. Kang mana sih? Sira ki aja mbebodo tuan rumah. Aduh, dudu dia nanik mana. Mati. Tugel sih, tugel sih. Aduh, Entah sih cewek yang bae bawa tugel sih dah. rada terenggenes. Tot dudu apa-apa, luru kabel pleks ini angel. Ku nek kanggo apa kabel fleksiku. Kimam kenen, jaga tewi sore, Iya. majikan kok meneh. Mangga majikane Oke. menek. Pengen lagunya apa, Kon? Serok lagunya majikan tua sing dia kumis putih menek. Apa majikan? Bokatan dua lagu apa? Apa menek langsung ngomong karo Priwen ki enggak Allah majikan tua sing marak kaki lu kan. Wartiem. krungu beli. Karidem. Duduk karidem dukun pejet karidem. Wartiem. Brungo, Oh, apa aja? bayem. Wartiem. Oh, wartiem. Warti. Coba mangken beli nembang coba nada nih Mas. Serok. Jangan masalah. Yen. Sombong pisan. Ya. Bener. Ya. Senok Bali sing Taiwan. Benar. Sing kata. Oke. Mangga maju. Wase. Mulana jelek dipateni piano. Asik. Wase. Mimi Yudi majikan nom. Mimi Yudi. Majikan nom. Mimi Yudi. Nok maya sok suka melang. Nok maya wong suka melang. Nok maya wong suka melang. Gayae kaya wabule, rambute abang warnane, disangka bule beneran, padahal sadak samiran miraja, mimireja, 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 Mimi rahasia majikan eno. Mimi rahasia. Unlock salsa. Unlock salsa. Unlock salsa. Aye aye. Unlock desi. Unlock desi. Unlock desi. Para bisa. Ngadiraka siang balik sisai Mama Mela Rangga Singapura Mama Mela Rangga Singapura Mama Mela Yena Yanda Acana pendek Majikan sepuh. Akaos cikra Novia gawe berabu Tangga batur pada ngejepres Majikan semoga Majikan sepuh. Ngomongnya sedalan-dalan Nok malah sing paling marah Warate yang warna kedokan Jumur bel sekedodokan Nok mayang sing suka melang
Nok mayang si suka Mimi Kris di Malaysia. Mimi Kris sing di Malaysia. Mimi Kris di Malaysia. Asik-asik. kaya mapuli Novia borak uki Novia si paling emak Novia si paling sayang Bibi rasa majikan nom majikan nom bibi rasa Masak watak. Nokpia matur kesuwun. Sira matot dadah duit mungkin masa pragat-pragat Masa tok-tokan tekan tok ambekane sih. tekan tok banyu diesel Sampai pegel narik ya. maning apa wis Mana? siji maning terus maghrib ya Ya, si Ciman itu. Iya. siji maning ya kangen sing angin kun duduk Ya. kangen didingin soalnya mah kangen karena loro tarling ki Ya tapi kangennya Sira kayaknya. Kayak kuan. kangen kuan nyoba tah Iya. kelingan beli yo rala Spesial kanggo majikan sepuh mamai kembar majikan nom kanggo sedulur kabeh sing ananing Situnggak semoga sehat selalu. sampaikan kangen bener ning kekasih sing wis ninggalkan ya Allah sedih banget cah Ngenes. Ayo monggo monggo. Keluarga besar hajat monggo diaturi kapayun. bersama Pradada Prabu Dananjaya. Asik. banyu mata Ayo. netes Sapa, ora krasa Nokempit. kelingan waktu zaman semana blenak bareng lakoni mamai Windy serang banten wis enak seno ninggal kari mamai Windy mamai Windy Asik sebelah sini sapa AA. Mimi Reja Nok Nuri. Mimi Reja Nok Nuri. Mimi Reja Nok Nuri. Mimi Reja Nuri AA sapa AA. Sin Bangkel Senok Nuri. Mendam rindu ora bisa ketemu Ayah Luna. bayangan kaya ananing foto dadi kenangan wong Banten serang kieu si paling emang no komplit mandam rindu orang bisa kamu no komplit Ayo sebelah sini AA no sapa. komplit Nok mana? no komplit Senok kemala. no komplit Senok kemala. no komplit Senok kemala. no komplit Senok kemala. no komplit Senok AA sapa. no komplit Ayah Luna. jalan-jalan Ayah Luna. Ayah Luna. Ayah Luna.
Bos Malaysia Mimi Kris Mama Ngenela. Sampai akan rindu Mimi Aji Mimi Aji pengen pisan ketemu Mimi Aji Mimi Aji memendam rindu orang bisa ketemu Ayo sebelah sini Aa, siapa? bayangan kayak anak ini Kris Bos Malaysia. Siapa? Bos Mama Nela Sama, sama. Singapura Ayo sebelah sini. Mama Nela Nok Nuri. Rangda Singapura Nok Nuri. Nok Nuri. paling Senok Nuri. hebat Senok Nuri. Mimi Aji Senok Empi. Mimi Aji Senok Empi. bisa ketemu Mimi Aji Mimi Aji Senok Empi. Senok Empi Pantai Kesun. Ah, sebelah Mimi sini. Reja Mimi Reja Sampak ini. Mimi Reja Nok Mimi Reja Nok Depi. Mimi Reja Mimi Reja Tobat Mimi Marwa. Mimi Marwa. Mimi Marwa. Mimi Marwa. Mimi Marwa. Mimi Aji Mimi Marwa. Mimi Aji Mimi Marwa. Ayah Ella Ayah Ella lagi sampai akan kangen Ayo sebelah sini siapa? Ayah Ella Mama Ngenela. Ayah Ella Mama Ngenela. Mama Ngenela. Ayah Ella Ayah Ella Mama Susi. Dalan-dalan. Mama Susi. Mimi Kris Bos Malaysia Mama Susi. Mimi Kris Mama Susi. Mama Susi. sampai akan rindu Mama Susi. Mama Enela Rangga Singapura Singema Banyu mata netes ora krasa Ayo sebelah sini sebelah sini. kelingan waktu Sapa, Aa? zaman Ayah Luna. sumana Ayah Luna. Ayah Luna. enak Ayah bareng Luna. Ayah Luna. Ayah Luna. wis enak seno hingga hari bersama Pradaja Winsong Uclang Asik. this is DJ Mela Ayah Ella Ayah Ella Ayah Ella Mimi Amanda merindu Ayah Ella Marwa. Mimi orang bisa Marwa. ketemu Ayah Ella Mimi Marwa. bayangan Mimi Marwa. kayak anak nih Aa, siapa? foto dari kenangan waktu kita masih berbarengan mendam rindu orang bisa ketemu Mamang Naila Mamang Naila Mamang Naila Mamang Naila Mamang Naila Tak, J, ajak kesuwen. Yuk masang lampu din. Hadirin sekalian, mungkin perjumpaan kita cukupkan sampai di sini dulu. Dari kami atas nama kru keluarga besar pimpinan Sandiwara Prabu Dananjaya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada sindir yang kurang terukir, ada bahasa yang kurang realita. Maklum kami hanya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.